Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan perempuan, saya sekarang hari ni tengah review permohonan kerja. 3 hari lepas saya ada up ataupun post satu jawatan kosong, iaitu pengurus umum ataupun pengurus besar, General Manager, untuk satu perniagaan ataupun bisnes yang saya baru nak mulakan. Perancangan dah lama dah, cuma nak start belum lagi. Jadi sekarang tengah mencari potential general manager for this business. So saya post guna indeed.com indeed.com. So to my surprise, sangat banyak permohonan. Too many applications came in. And sayang sekali bukan, yalah, kita cuma minta satu, tapi in total ada lebih kurang hampir 70 permohonan, 70 applications. Jadi rasa kesian sebenarnya, sebab kalau boleh kita nak ambil semua kerja kan, tapi we have to be realistic and practical. We just want one best candidate. So kita kena shortlist lah. Kita kena shortlist only the qualified candidates based on their qualification, based on their experience, based on their untuk kita panggil interview. Next one is interview. Dan masa interview tu another assessment, dan kita tengok siapakah yang paling terbaik, yang paling layak untuk position ni. Okay, because being a general manager is not an easy job. It's a very tough position actually, because you have to help the management, the top management. You are the bridge between the top management and also the subordinates. Jadi you kena handle both sides, top management dengan pekerja bawahan. And then you kena uruskan banyak benda, bukan sekadar bagi arahan, tidak, but you have to do a lot of documentations. You have to prepare a lot of reports dan sebagainya. Okay, so saya tahu, kita faham ini zaman COVID, zaman yang sangat mencabar. Ramai orang yang kehilangan kerja, dan rata-rata saya tengok sebenarnya yang mohon kerja kita ni berpengalaman belaka. A lot of them they have 5 to 20 years experience, in management or as executive dan sebagainya. Ada juga yang tak qualified, dan saya tengok banyak yang hilang pekerjaan lah. They're being sama ada diberhentikan, disebabkan, saya tak tahu, mungkin I believe it's because of the COVID thing lah, jadi tips untuk you all yang cuba untuk mencari pekerjaan zaman sekarang ni. Bila you nampak ada job posting ataupun vacancy kan, you tengok kalau position tu sesuai untuk you, then you kena edit your resume. Okay, you have to get into becoming shortlisted first. Itu priority. Okay, strategi untuk cari kerja ni ataupun minta kerja ni, you kena make sure your resume is shortlisted. You kena tengok, you kena tahu apa position yang dia tawarkan, dan you kena baca job description. So saya berpengalaman dalam bidang manpower ni sejak like 12 years ago kan, masa saya masih dalam bidang korporat lagi masa tu. Dan antara benda yang kita akan tengok ialah adakah calon candidates menepati kita punya job description. Dia menepati tak kriteria yang kita perlukan. So you kena tailor-made you punya resume based on positions yang you apply. You jangan guna satu resume untuk semua kerja you apply. That's wrong. That's why a lot of people susah nak dapat kerja, because the first impression lagi, bila your resume sampai pada potential majikan, dia orang tengok you punya resume tak sesuai, tak sesuai dengan job application. Contoh, macam saya tulis
general manager kan. Saya perlukan general manager. So, your resume, you kena letak general manager ataupun manager. So, it will catch my eyes. Saya akan tengok, saya akan prioritize your resume. Because tu banyak yang hari ni, setakat hari ni lebih kurang hampir 70 kan. Yang sebelum ni pernah sampai 100 lebih resume. 100 lebih resume untuk satu job position kita pernah posting. So it's a lot, okay. Jadi you nak jadi shortlisted supaya dipanggil untuk interview, then you kena make sure you tailor-made resume you based on dia punya job description. Walaupun tak 100% bertepatan, tapi the keywords tu kena ada lah. Macam contoh dia kata, misalnya to help prepare reports, contohlah kan, daily reports. So dalam you punya resume, you kena tulis something like macam I am experienced in writing reports, something like that. Dia kena ada. So kita nampak, dia ni pernah buat report, dia biasa buat report masa kerja lama dia. So kita akan shortlisted you. Kalau tidak, kita takkan shortlisted. Okay. So bila dah shortlisted, then kita akan panggil for interview. Interview cerita lain. Interview strategi yang lain. You know, sometimes, bukan sometimes lah, a lot of times, it's not about paper qualification. Orang tak tengok sangat tau pasal dia punya degree ke, diploma ke. That's really, for me lah kan, sebagai majikan, that's not important for me. What is more important is attitude. And also your, how you bawa diri you dalam interview. And then, of course, bila dah dapat kerja, dah offer kerja, masa dalam job, in job review, lain pula kan. Kita akan tengok you punya performance, betul ke. Takut-takut sembang je masa interview, sembang kencang kan, tapi bila buat kerja tak kerti contoh. So this process ataupun this stage yang saya share hari ni ialah tentang resume. When you apply for jobs, make sure your resume catch the eyes of the bakal majikan. Dan when I say catch the eyes, bukan semestinya kena cantik, kena lawa, tak. Actually for me, I like straightforward resume. I tak nak fancy resume. I tak suka panjang-panjang apa semua. Yang penting the keywords. Ada tak benda yang aku nak daripada candidate ni? Itu yang sangat-sangat penting. Okay. So saya harap perkongsian saya hari ini ada manfaat untuk anda. Okay. So those yang masih mencari kerja, saya harap tips saya ni boleh membantu anda. Alright. So kita jumpa dalam video akan datang. Jazakumullah khairan. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.